أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أمبي إسلامي بلا جلندو كراماتو على كوفوني إسلامي فولين السلام عليكم ورحمة الله abalimake anoka kalanden do amara sila fransi ambadenw ka bɛn bima samedi le 7 août 2021 ambadenw amanga kisa kitabu nafɛtugu la n'o ye hasibu karimu dinu kisa ye ni ala sɔnna bi an bɛna a jɔfɛn n'o y'a volume 35 an bɛn'o lase aw ma ambadenw hasibu karimu dinu kisa tɛmɛnen an y'o bila yɔrɔ min tumana min ni dalu bɛɛ lajɛlen jɔra hasibu karimu dinu kan premier ministre fɛ k'a fɔ ale de tɔgɔ fɔra u ka sɛbɛnfɛ kɔrɔw kɔnɔ k'a fɔ masaya tuuru mana se masakɛ min bɛ yen o ma bana bɛna minɛ bana min ye kunna ni baki ye wa fura tɛ danfɛn si bolo fo n'a kɛra saw ka masamuso a ka bana fura b'o de bolo n badenw o fura yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ni ne ma fili saw ka masamuso o sogo o de bɛ kɛ masakɛ ka bana furakɛ fura sababu ye n badenw hasibu karimu dinu dalu bɛɛ lajɛlen bangenen k'a fɔ ale de ni saw ka masamuso ye ɲɔgɔn ye a hadarila dingɛ kɔnɔ saw fɛ ka waati jan kɛ o kɔfɛ a bɔra tamasiyɛnw dafalen a la dalu bɛɛ lajɛlen jɔlen kɔ a kan coyi dalacɛli yɔrɔ tɛ yen a ye jɔnsɔnna kɛ ni ka bila premier ministre ni jamana maabaw sengolaw dɔnnibaabaw jɔyɔrɔbatigiw ni ɲɔgɔn olu a bilar'u bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'a ɲɛsin saw ka donda ma badenw u selen saw ka dingɛ donda la hasibu karimu dinu a ŋunana a hamina a kasira min gɛlɛyara kosɛbɛ sabu layidu ka gɛlɛ a ye layidu min ta saw ka masamuso ye a ma layidu in dafa adamadenni layidu dafala tɛ na adamadenni ko cu a b'a fɔ ca n'a ko a ka fin don dɔ la ko fɛn min ka fin a bɛna fɔ o ma k'o ka jɛ i janto mɔgɔ la mɔgɔ man ɲi i jigi kɛ ala de ye ala min tɛ sa ala min tɛ mɔgɔ ka gindo wɔrɔtɔ ala min tɛ mɔgɔ janfa i jigi k'ale de ye ni gindo b'i la i gindo fɔ ala de ye i b'a fɔ min ye k'a kana fɔ mɔgɔ ye a bɛ layidu d'i ma mɛ bilahi a t'a dafa a caman kɔni o la badenw u selen saw ka dingɛ donda la premier ministre ale tun ye dɔnkoba tigi ye magicien dafalen don doma dafalen don subaga dafalen don a bɛ dalu caman dɔn saw u ni jinɛw man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ saw ni jinɛw man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ o la furamugunin b'a bolo a y'o bɔ k'o kɛ tasuma la tumana min n'o ye tasuma ɲaga ka d'a ma a tora a bɛ kilisiw fɔ a bɛ kilisiw fɔ a bɛ kilisiw fɔ a bɛ tasuma in fiyɛ n'a da ye an badenw an ye kisa in jɔ ye jɔfɛn 34 na n'o ye jɔfɛn tɛmɛnen ye an bɛna daminɛ ye bi inshallah ka tɛmɛ ni baara ye o la n badenw an kɛlen kɔfɛ ka tanga ɲini alahu taala fɛ ka bɔ ibilisa laɲini n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an y'an sinsin ni alahu taala tɔgɔ barikama ye masa min ye dali masa ye jabbar ala ye dali masa ye n'i y'i miiri ala ka danfɛnw na i b'a dɔn ko ala ye dali masa ye
masa min ye jelikan dugani kankɔrɔla kɛ finman ye dali masa do dɛ masa min ye nɔn si kɛ couleur caman ye dali masa do wallahi n'i miirila i yɛrɛ kun na i bɛ ala ka hayaw ye n'o y'a ka kabako ye i bɛ ala ka kabako ye e yɛrɛ kun na n badenw masa min ye adamadenni kunsigi falen kumana min n'i y'i kun di ka sɔrɔ si foyi tɛ wolo in jukɔrɔ n'i ye wolo in wuli ka bɔ yen i tɛ foyi ye ni kolo tɛ nka n'i y'i kunkolo si di si wɛrɛ bɛ falen o si wɛrɛ min bɛ falen a bɛ bɔ min a tɛ bɔ ala ɲinama a tɛ se ka bɔ n'ala ka diɲɛ tɛ a tɛ se ka bɔ n'ala ka se tɛ daw ala ye na i ka sira ɲɛ i k'i jantu i yɛrɛ la i k'a dɔn i nana lajarabi yɔrɔ de la i bɛna tila ka segin ka taa ɲɛfɔli kɛ i ma ye i ka fɔtaw n'i ka kɛtaw la sira ala ɲɛ masa min ye ɲɛnɛmaya ni saya da sira ɲɛ an y'an sinsin ni wahidul kahar tɔgɔ ye an y'an sinsin ni samadu masakɛ tɔgɔ ye an y'an sinsin ni fa'alul lima yuridu tɔgɔ ye an y'an sinsin ni masa tɔgɔ ye masa min ko suratu yasin na a ko inama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun an ko koɲɛ de ye n'an ko fɛn min ka kɛ a mana jɔ fɛn min kɛli kan n'an ko ka kɛ o bɛ kɛ n'an ka kumakan ye kun fayakun kɛ o fɛn bɛ kɛ o kɔfɛ an bɛ seli danfɛnw la sɔn kayira ma ka makiyu madaniyu an badenw seydil bashari imamil mutakina seydil rusuli an bɛ seli a kan a fɔra ale de ma ko kira fɔlɔ ani kira laban surunalidon tigi kɔni capɔ a seydi sherifu usman madan haidara mɔkɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen na sɔn kayira ma ala ko cɛ min ka hakɛ la a ko wama arsalinaka ila rahamatan lil alamin muhamadu ma e da foyi kama foyi dali ka kɛ hɛrɛ ye e cili ma i ci foyi kama fo i cili ka kɛ hɛrɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye sen naanimafɛnw sen sabamafɛnw sen filamafɛnw fonfondisikanw jɔ kelenw kamamafɛnw minnu bɛ pan minnu bɛ sani dugu cɛ minnu bɛ dugu jukɔrɔ minnu bɛ hali farawo la minnu bɛ ji jukɔrɔ e cili kɛra nin bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ye o tuma ala ni ce e min y'an kɛ mamadu mustafa manto ye an badenw kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ jaddoho nasiril haqi bil haqi ye an bɛ dugawu kɛ sahibul waqati ye ka dugawu kɛ fa'alul kariyati ye ka dugawu kɛ baharul nada ye a n'a ka denbaya ka dugawu ɲini fɛ a sheikh sherifu usman madan haidara ka ɲini ala fɛ ala k'an n'u kisi ala k'an n'u tanga ka bɔ danfɛnjugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ala k'an sago d'a ma an karamɔgɔ ka du ala ka barika don a la ala kana an kɛ jugu ye ka bila a la ala kana jugu bɔ an zuriya si la min bɛ bila kira n'a zuriyaw la o la n badenw an ye kisa in bila yɔrɔ min an bɛna ta ye kilo garisɛgɛ mana kɛ min ye i n'o mɛn nam bismillahirrahmanirrahim. Le grand vizir s'assit brûla de l'encens. A ko kumana min ni premier ministre u selen saw ka masamuso ka dingɛda la k'u ka tasuma ɲini ka d'a ma u ye tasuma minɛ ka d'a ma a ye wusulanin bɔ a ka nbalan kɔnɔ k'o kɛ tasuma in na sisi kɔmansera ka yɛlɛ a wulila n badenw a bɛ tasuma in munumunu a b'i jɔ a bɛ ka fɛn dɔw fɔ nam Fit des incantations, récita des formules magiques. A ma wuli fiyewu f'a bɛ ka fɛnw fɔ mɔgɔw tɛ fɛn minnu yɛrɛ si dɔn fiyewu parce que u ma deli k'u mɛn u tulo la cɛpɔr dɔnni ye kabako fɛn ye
ala ma bɛɛ di mɔgɔ si ma a ye dɔɔni de di an bɛɛ ma da dɔɔni la ni mɔgɔ min sigara dɔɔni na i sigara ala yɛrɛ la ɲɛ bi ko la dɛ wallahi fɛn dɔw bɛ fɛn dɔw kɛ ni ala ka jɛn ye kɔni nam Souffla et Marmota, car c'était un sorcier. a ma wuli fiyewu f'a bɛ tasuma in fiyɛ sisi bi fiyɛ ka jigin saw ka wo kɔnɔ a bɛ daji tu a bɛ kilisiw kɛ ko sabu i k'a dɔn suba ko ale kun ye premier ministre ye nam Et un devin qui savait l'art de la magie. a ko i k'a dɔn dɔnnikɛla de kun don dɔnnikɛla min ni kabako dɔnni caman suya dɔnni jinɛ dɔnni caman kun bɛ cɛ in na nam Et bien d'autres choses. a kun bɛ fɛn caman wɛrɛw dɔn n badenw o de kama gansan ma kɛ premier ministre ye Il prononça une deuxième formule magique. a ma wuli fiyewu f'a nana kilisi wɛrɛ daminɛ min ni kilisi fɔlɔ tɛ kelen ye a bɛ k'o fɔ k'a kan kɔrɔta a bɛ wusulan bɛlɛ in tasuma bɛ min kɔnɔ ni wusulan sisi ba ka funufunu ka bɔ a kɔnɔ a b'a munumunu a bɛ n'i jɔ nam Puis une troisième. a ma wuli fiyewu f'a ye wusulan kɛ tasuma la siɲɛ filanan na ka kuma dɔw fɔ ka na a k'a la siɲɛ sabanan a bɛ ka fɛn wɛrɛw fɔ a bɛ wusulan bɛlɛ munumunu a bɛ n'i jɔ a bɛ tututu kɛ Il mit un nouvel accent sur le feu nam et s'écria. Et maintenant la reine des serpents apparaît à cet instant. Cɛpɔr n badenw a ye wusulan laban kɛ tasuma la tumana min n'a pɛrɛnna ni saw ka masamuso tɔgɔ ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na kunufan kulu na bɛɛ ɲɛ bɛ saw ka masamuso la a bɔra dingɛ kɔnɔ ka na wele ka ɲi jaabi n badenw a y'a janto dɔɔni na nin tɛ fɔlɔfɔlɔ ko ye nin sisan ko ye hali sisan a daliluw b'u bolo ni moriw y'i sɔrɔ k'a kɛ ba la u b'a baara in kɛ ba finman de la n'u y'i wele ni ba in ye ba in baara cogo b'u bolo n'u y'a kɛ ten k'i wele n'a ye ni bi diɲɛ jamana o jamana la i welela jamana min na ni tant que i ma se a bɛ kɛ i n'a fɔ diɲɛ dalen b'i kun i tɛ sigi i tɛ jɔ ni ala ma far'i kan i bɛ taa k'a di bolofɛnw to dɔnni ye tiɲɛ ye dɔnni jugu man ɲi nka dɔnni ye tiɲɛ ye saw ka masamuso y'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma tarafatayi na premier ministre ɲɛkɔrɔ hasibu karimudini jɔlen don nam L'eau du puits décrut. n badenw kɔlɔn min tun b'u kɛrɛfɛ ni saw ka masamuso kun bɛ o kɔlɔn in de kɔnɔ ji nana funu ka yɛlɛ kɔlɔn in fɛ ka kɔlɔn in fa tewu fo ji bɛ funu ka yɛlɛ saw ka masamuso bɔli la kɔni o ye tamasiyɛnw ye o nam Et apparut une gigantesque porte. n badenw u b'u t'o la u nana da dɔ de yɛlɛlen ye kabako da nam Au même moment s'éleva un clameur. o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la weledaba dɔ ye wele da Aussi puissante que la tonnerre. n badenw weledaba in a kan ka bon fanga b'a kan na i b'a fɔ ko kabakulu kan Tous les gens présents pensèrent que le puits s'était effondré. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dingɛ in da la ye a bɛɛ lajɛlen y'a bila hakili la o yɔrɔ bɛɛ ko ja ko kɔlɔn in de firikan don ja kɔlɔn firikan tɛ nam Et tombèrent évanouis. u bɛɛ lajɛlen bɔra k'u bin ni k'u kirin o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na saw ka masamuso ka dingɛ da la ye Certains même rendirent l'âme. mɔgɔw sɔrɔla jamakulu ninnu na yɛrɛ minnu fatura kulekan in gɛlɛya fɛ u kirin kojugu u ma wuli bilen fiyewu o kɛra u ni tigɛlen ka taa lahara Alors surgit du puits un serpent aussi grand qu'un éléphant. a ko n badenw u b'o sanga in na ye o waati in na ye kɔlɔn in kɔnɔ sa dɔ bɔra o sa in ka bon a bonya kojugu i b'a fɔ sama ala n'a sa bonya kojugu i b'a fɔ ko sama sa bɛ si sɔrɔ dɔnnikɛlaw y'a yira ko sa bɛ se ka balo fo san 1000 nam Dont les yeux et la gueule jetaient des étincelles. o ko n'u ye o sa belebele min dalen i b'a fɔ ko sama o min bɔra kɔlɔn kɔnɔ ka na saw ka masamuso bɔli sababu la n'i y'a dalen ye a ɲɛkisɛ o b'i n'a fɔ adamaden ɲɛkisɛ a bɛ yeleku yeleku n'i y'a ye ɲɛ kongo siw b'a la a sa in ye cogo bɛ maa jatigɛ ni k'i siran gɛlɛ fila n'o y'a gɛlɛ fila ye olu bɔlen b'a da kɔnɔ nam Il portait sur le dos un plateau d'or.
o san belebele min bi n'a fɔ sama kan sanu aseti korile dɔ b'a kɔ kan incrusté de perles et de pierres précieuses. Wa sanu aseti in dɛ sanu lulu marjanɛ yakutu pierre vertu dugu jukɔrɔ nafolo dagɛlɛn dama o de taralen bɛ a aseti na a segilama don a bɛ sa belebeleba in kɔ kan Sur ce plateau s'éteignait un serpent dont l'éclat illuminait les lieux. a ko o sa belebeleba in kɔ kan aseti min bɛ yen n'an y'o f'i ye sisan sadennin dɔ dalen b'o kɔnɔ ale man bon kosɛbɛ nka a cɛ ka ɲi cɛɲala filɛlikɛbaga n'i y'a ye i tɛ se k'i ɲɛ bɔ a la a bɛ yeleku i ko dungare Il avait visage humain et parlait la plus belle des langues. Capa a ko sadennin kunkolo ye adamaden kunkolo ye adamaden ɲɛ ni adamaden nu ni da ni tulo bɛɛ lajɛlen b'a la adamaden kunsigiw bɔnnen b'a tɔn kan a bɛ kuma i n'a fɔ adamaden bɛ kuma cogo min n'a kumana a kumakan ka di u bɛɛ y'o ye o yɔrɔnin na ye C'était la reine des serpents. a ko wa i k'a dɔn o sa cɛɲumanin min kunkolo ye adamaden ɲɛda b'a kun n'a bɛ kuma ni adamaden nɛ ye k'a dɔn k'o de ye sa aw ka masamuso ye Capa Elle regardait autour d'elle et ses yeux se fixèrent sur Hasib. Capa n badenw sa aw ka masamuso bɔlen nin bɔcogo in na ta premier ministre domakɛ subagakɛ ɲɔgɔnkɛ in ka dɔnni sababu la a ye adamadenw lajɛ a b'a kunkolo munumunu mɔgɔ b'a kɛrɛfɛ a y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ f'a ɲɛ nana cun Hasibu karamu dinu kan Allahu akbar ya rabbi ala kana n'an karamɔgɔ to janfa la Qu'as-tu fait de ta promesse? a ko Hasibu karamu dinu ma e ka layidu bɛ min i ye layidu min ta ne ye N'avais-tu pas juré de ne jamais entrer au hammam? a ko Hasibu karamu dinu e kun ma layidu di ne ma k'i kale ne ye k'a fɔ e ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ e tɛna don hamamu kɔnɔ nam Mais aucune ruse ne déjoue le destin. a ko nka Hasibu karamu dinu latigɛ ka kɔrɔ ni jɔ ye latigɛ ka kɔrɔ ni jɔ ye i kɛwara cogo o cogo ala ye min latigɛ e kan o bɛ boli i kan n badenw nin bɛ hakili jigi masa solomana ibunu dawuda la alayhi salam ale ka kɔnɔ n'o ye udu ye a tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ kɔnɔ minnu tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ udu b'a la ale de tun bɛ ji yira solomana ibunu dawuda la a pannen sani dugu cɛ ala y'o dɔnni di kɔnɔ in ma dugumakolo jukɔrɔ a b'i to sani dugu cɛ a bɛ ji ye dugumakolo jukɔrɔ a bɛ jigin ka na fɔ solomana ye k'u ka yan se ko ji bɛ sɔrɔ teliya la o udu don dɔ la masa solomana ibunu dawuda alayhi salam a bɔra k'a bɛ taa wuladala taama a nana tɛmɛ udu sigilen la a bɛ yiri dɔ balenfurancɛ la denmisɛnninw kelen bɛ ka ɲɔ bɔ yiri in jukɔrɔla la ka kɔnɔ bɛ minɛ ni ja min ye ka ja in da ɲɔ kɛrɛfɛ n badenw solomana ko udu a ko nam a k'i kɔlɔsi dɛ a ko denmisɛnninw kelen bɛ ka jan da koyi ɲɔ in jan b'a la dɛ i kɔlɔsi udu ko solomana ala k'i sara hɛrɛ la nka solomana ne de bɛ n to sani dugu cɛ ka dugumakolo jukɔrɔ fɛ ye n'o ye ji ye ka jigin k'o yɔrɔ yira e la e dalen b'a la ko ne bɛ minɛ dugumakolo sanfɛ fɛn nɔfɛ wa solomana ko udu i bɛ yafa ma solomana tɛmɛna alayhi salam amadenw masa solomana segintɔ nana sɔrɔ udu ale ɲinana solomana ka ladilikan kɔ ɲɔkisɛw nege y'a minɛ a y'i cun k'a bɛna ɲɔkisɛ sigi ja y'a minɛ solomana segintɔ y'a sɔrɔ udu bɛ denmisɛnninw bolo a ko solomana ko a ko n bɛ bolola koyi a ko ɲama i kan tila solomana ko udu a ko a ko fɛn min b'i to sani dugu cɛ ka dugumakolo jukɔrɔ fɛ ye o sɔnna ka minɛ dugumakolo sanfɛ fɛn nɔfɛ a ko solomana i ta ye tiɲɛ ye ka n'i tan fɛ ɲama i kan bɔ bolo la solomana ibn dawuda alayhi salam a ko udu a ko a k'anw ye ala ka kiraw ye an bɛ fɛn dɔn ala la a ti min dɔn a ko udu a ko a ko latigɛ o ka kɔrɔ jɔ ye latigɛ bɛ se yɛrɛ tanga na saw ka masamuso ye nin de kɛ ka Hasibu karamu dinu jaabi ne kun y'a dɔn k'a fɔ ne ka ɲɛnamaya a laban yɔrɔ n bɛna janfa latigɛ kɔnɔ n y'o dɔn
de kama ye layidu minɛ bolo n y'a dɔn i tɛ layidu in dafa nka hasibu karamudinu ma jigi la sabu latigɛ kɔnna e ka yɛrɛ tanga ɲɛ e ka yɛrɛ tanga jɔyɔrɔ tɛ latigɛ kɔrɔ sa ka masamuso ɲininka ka hasibu karamudinu jaabi a jɔlen a kunkolo sulilen a maloyalen badenw sabu a ma layidu dafa a ka layidu dafabaliya o bɛna kɛ sa ka masamuso sata ye nam. Et l'on ne saura fuir ce qui est sur notre front. A ko hasibu anw saw ka dɔnni na fɛn o fɛn bɛ ala ka danfɛn sɔrɔ a sɛbɛnnen b'i den kan de i tɛ se ka boli yɔrɔ tɛ ka bɔ ala ka latigɛ ɲɛ min sɛbɛnnen b'i den kan. Dieu a mis ma vie dans tes mains. A ko hasibu karamudinu ala taala ye ne ka saya sababu kɛ e tɛgɛ de ye. Nam. Ainsi en est-il jugé sa volonté. A ko wa n jɛna ni ala taala ka latigɛ ye. N'a ye min latigɛ kan n jɛna n'a ka latigɛ n'a ka lajarabi ye. Nam. Et que je périsse, et que le roi Karazdan guérisse. A ko hasibu karamudinu a ka masakɛ n'o ye Karazdan ye a ka kɛnɛya o sababu bi ne ka diɲɛ fara ɲɔgɔnya de la n'o ye ne sogo de bɛna tobi ka d'a ma n jɛna ni n ka diɲɛ fara ɲɔgɔnya ye n jɛna ni masakɛ ka kɛnɛyali ye n'o ye roi Karazdan ye. Nam. Elle versa d'abondantes larmes. Mbadenw saw ka masamuso min ɲɛda ye adamaden ɲɛda ye n'a farikolo tɔ ye sajɛ ye a kasira kasi min gɛlɛyara. Nam. Et ainsi par ses sanglots répondait. Mbadenw hasimu karamudinu yɛrɛ fɛnɛ a nimisa kojugu n'a tora a bɛ kasi a bɛ sigi a bɛ ka saw ka masamuso jaabi. Le grand vizir Shampour le maudit. Mbadenw hasibu karamudinu tora a bɛ ka saw ka masamuso jaabi. Premier ministre min bɛ yen n'o ye magicien Kwale ta Shampour ale ma wuli fiyewu fo a bɛ kɛ saw ka masamuso ni hasibu karamudinu a bɛ k'u danga nin y'aw tulo garisɛgɛ ye.